Subagra long live. Sike Sarjomatia long live. Sar Sike Jomatia long live. Jeba party babja karya final no lam sawo. Jeba party CPIM BJP je yoka final no tipra mathawa lam sawo. Subagra long live. Sar Sike Jomatia long live. Rasa ayu loto. Rasa ayu loto. Maharaj ke Haina hai chang social media ne phachang tei noi manfika borom ganang IM CK Jomati Asar abo biskangni BC election na toiwi kaisa lokokthum panda khaika tei a jagawa joining bo naharkha ke o lokokothum panda wa BC election na toiwi lokorokno tamo kok kharkha boni khuk baithang nirok khnawi naidi ani o video ni phachang o pandangkha toinani area o ke nirok nainadi bawahai ke kokchar warriors rok te oro BC ni joto taku bukuk warriors rok tabok sini buskango je village committee election thai tongo te sor nego sabapati samahai amar tabok sini nok kaisani hanani chanani sini existence ni kok hanani samo village committee election tabok thai tongo village committee election जों Tipramatha party जों सुदु party ni kok saya जों sini dofa hana ni kok sini jati hana ni kok sini gusti hana ni kok जों sagu haine bangai abok jemon kok kaisang sai khadarano je BJP sarangka tamasa BJP sarangka sagu je सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास tini oro nigo wa muli jakama bo last story bazaro meeting khai phoro borok sakha je election phoro je mani rojak mani dong kharok jeta rojak mani je mani rojak mani abo BJP che mani pore o mani number hai phirok na phika Angka omo tabok dong khapangkha carom board phangkha football volleyball je roma BJP ni candidate chairman ni pore bono thum phirok na bai phika angka ei je development ni kok sagu halaina ni je kok sagu je sabka sath sabka vikas halaimani tini development tui siborok rajniti khlai dong tini borok je sagu je sabka sath sabka vikas tini borok election pai khangkai lama khlai ronai election pai khangka tui nungranai ব্যবস্থা khainai hinja samani borok tabok state government ruling party ni tongo borok development no tui se borok rajniti khlai development ni kok hangka bono kono rajniti khlaina ni kok ya omo je sarkar tongo sarkar ni khai kortobbo se haine bangai tabok जों sana nayo je Tipramatha sarkar phaimani pore ADC ongthong state government ongthong baro village committee ongthong जों development no tui kono rajniti khlaiya lama khlaikangka joton bang lama khlainai tui nungjangnai ব্যবস্থা jotoni bang khlainai tei joto development work tini electricity hothong jotoni mangai khlainai जों development samung khlainai thangthane kono jongor nego rajniti ni tuioi जों chini borok no hagya angka jotoni bangi oro nego जों chini luku chini hoda chini samaj anani thangka angka development jotoni mangi ni ma khlainai ebong जों khlainai boni bade chini Tipramatha regional party tamasa humale chini borok ni je hangui tongnani bangai je adhikar manani kok tini land rights hondi cultural rights hondi educational rights je economic rights honi bangai sitabok जों sai dong mane tabok je sarkar porichalona khlainai BJP government boroko শুধু development ni kok sal কিন্তু development তুই পড়া রাজনীতি খাই দङ যে বড়নি পার্টি যারা যেখানে বড় ফেল হকে বন ডেভেলপমেন্ট ফার্স খাইয়া হাই অবস্থা খাই দङ আঙ্কা जोंगा डेवलपमेंट बो खाइनाय
tei chini borok ni je adhikar manthai chung bono bo chung khlainai tabok village committee aga jottoni sai nangkukmani guruttopurno election o election tabok chung ma painai paikha angka jottoni bangoi village committee ko jara chairman nai jara member nai kasak tukhang kupur hini holayagai jottoni bangani samungma tangnai abong samung tangnai haini bangaino jara village committee ko bachanai village committee election bachanai boma sanai je राजनीति नि लाइन जतन खागिया खलाई बरक मनुष्यन खागिया खलाई जतन हाम खाइ साममा तांनाय अम हाइकेसि बन जत उथलाय थानसा खलाई बन वोट रय पास खाइनानि अंगाताबो सारा त्रिपुरा राज्यग एडिसी एलाकाग 587 टा विलेज कमिटी तंगो 4694 टा मेम्बर तंगो ताबो अरनिग तयनानि विलेज कमिटी ग 7 जना बसुजना मेम्बर तंग 7 जना मेम्बर तंगो अरनिग 4 टा जे वार्ड तंगमानि 4 टा बिसिङो 3 टा हंका डबल मेम्बर ते कायसा हंकाय सिंगल मेम्बर ताबो जदर 7 नंबर हंका बुरिरोनि रिजार्व 6 नंबर हंका चलारावनि अमायका 7 5 3 हंका बुरिरोनि बंग रिजार्व खाजाक तंगो आरो हंका बुरिरो बसाय मानाय ते बाद बाकी हंका चला बसाय मानाय चलानि सीटो बाहायनो बुरिरो बसाय मानाय हंका अरनिगो आं जतनो रिक्वेस्ट फैनाय जे ताबक तिनि अरनिगो TWF तंगनाय YTF तंगनाय प्रमथानि जरा लीडर्स तंगनाय जेराव जत बायखे फोरोंलायै जाहाथे 7टा कन्स्टिट्युएन्सिस 7टा मेम्बर जतनो प्रमथानो हाजागै भोट जाहाथे रमानाय बाहायखे निरक सामंतां बायदि जतबाय फोरोंलायदि ताबो अरनिगो 2021 साल जेटा इलेक्शन थांमानि एडिसिगो आफ्रनिसाय 2023 तेबो कबां खाय भोट माखा ताबो 2026 आफ्रनिसाय ते कबां को खायै भोट माखा ताबो हाय तिनि अरनिगो जरा 7टा फैमिली नि 21 टा भोटार और जॉइन खायमानि बिसिंतै खाय चंगमनो नगो जा ताबक जत ति प्रमथाना चाजागै दङो ति प्रमथाने एकमात्र चिनि बरकनो मथांगानि लामा फुनुगै मानाय हायनि बाङै ताबो जत ति प्रमथाना हाजागै और जॉइनिंग खाय तंखायबायो निराव हायनो सामंका हामा तांनाय जतनि बाङै सामंमा तांनाय अमदायके समाय ताङै बरक नारमा थांनाय बरक बैमा फोरोंनाय हाय खाय ति प्रमथा कप्लाय थांखा ताबो BC इलेक्शन एडिसु त कप्लाय खा ते नेक्स्ट 2028 असेंबली इलेक्शन बहाय ति प्रमथा कप्लाय खायै ताबक जों सिनि दफाना जों थांनाय सिनि दफानि बाङै जों सावमा तांनाय उपकर्ता सागै जेराव जत काहां खंगा तंबायदि अरनिगो विलेज कमिटी न तुयै इलेक्शन तुयै जेराव हाय मीटिंग खायफिदि अरनिगो मयो YTF नि प्रेसिडेंट सबिराम बसाखा जे प्रत्येकटा विलेज कमिटी को 10 जना खायै YTF नि वारियर्स न बत्रि कायसा ब कमिटी खायनाय अरनिगो बजखन सानाय बुमुंनायनाय ओ विलेज कमिटी नि तरफ थिकेबो 10 जना ओ वार्ड भित्तिक बो खायमा खांगे काहाम हागाय अरनिगो बुमुं रगै जेरा कमिटी क्राक खायै जेरा अर्गानाइज खायदि जों कप्लाय मांगनाय जेराव जत कप्लाय मांगनाय जों महाराजाना कप्लाय मा खायनाय ओ कक्का सागै जतन हाय हामबाय नै चबानि चिबाय रगै आनि क अरमथाखा जतन हामबाय जों तयनानि BC नि 3 नंबर वार्ड जोंरा फायै BC इलेक्शन ते मीटिंग खायगा ओ मीटिंग खायमानि बिसिंतै खायै तिनि 7 फैमिली नि 21 वोटर्स तेनि तिप्रामथागा महाराजा जेनि हाइनेस प्रदुत विक्रम किशोर मानिक ने खरां खनागै तिप्रामथा तिनार नेगा फर जॉइनिंग खायबैचा और जों तिप्रामथानि तरफ থেকে महाराजानि तरफ থেকে देहानि तरफ থেকে बड़ जतन लाम सगो